አዋሱንታን ነአሱንታን ገሻ ያናን እስጦሳን አመናይስ አመናራ ጠለህያ ካዳይስ ቦንቸትዳነ ዶሰትዳ ጦሳ ከታሳቲ ሀገ ጨንጉርሳይ ሲየትዮጌቲ አይ ማርያም ሚ ሲቆቲ ገሻቱ ዳቦቲ አዋቲ አዮቲ ishantine michoti xoossa aaro kiyatettay naagettidi de'iyageeti xoossaa naati ay mala ha saatiyaw gattideti ay mala ha wodiyaassi gattideti inttenanne tananne heemmiiddinne naagiiddi ha gallassaas ha wodiyaas gattida xoossaassi galataynne bonchchoy ayyo gido hashshu inttena ubbaakka nu goday nu xalee Iyesuus Kiristoosi xoomido woossido nu gishshataw giidi nuussi leemiso gidanaassi lo"o leemiso gidanaassi xoomidinne woossidi kanttido aagaa xooma woykko soommanuwa ba'aaliyaa hashshu inttena tanakka salaamiya sarotettan gattees. He gattida xoossaassi galataynne bonchchoy gido. Hachchi nuuni tamaarana timirttiyaassi woykko pilggettaassi huuphe yoho geetettiyaagee misiraachuwaa yohaannisaagan shemppuwaa naa'an payduwaa 16 bollan hagaadan yaagiya qaalay de'ees giyoogaa. Qaalaykka hagaadan yaagees. Ta aawaa keettaa zal"e keettaa oottoppite. Yohaannisa misiraachuwaa shemppuwaa naa'aa payduwaa 16 bollan ta aawaa keettaa zal"e keettaa oottoppite yaagis. Hagaa qaalaa haasayidaagee saluwaa saluwaappe wodhdhidi geeshsha aayee godattee uluwaan I ashuwaappe ashuwaa shemppuwaappe shemppuwaa denttidi geeshshatettan shahaarada geeshshatettan yelada geela'otettan hanno gakkanaw de'iya geeshsha aayee maariyaamippe yelettida nu goday nu xalee Iyesuus Kiristoosi hagaa qaalaa haasayiis. haasayido asati oonee giyaaba gidiyaaba gidikko dumma dumma beete meqdesiyan de'iiddi dumma dumma oosuwaa oottiiddi zal"iiddi imettida etassi haggaazaassi imettida oottanaw koshshidi imettida hananaw koshshoosona geetetti imettida asata aggidi banttayyo dumma dumma oosuwaa oottiiddi takkida asatussa giyoogaa. Hegeekka he wodiyaan beete meqdesee woykko goynniyo keettay woykko xoossaassi yarshshoy shiiqiyo keettay Yerusaaleme xalaalaana gidi de'iyo wodiyan he saatiyan asati ayhudeti dumma dumma batun asay oottidobatunne meretatun banttaw Yerusaalemeffenne hara biittaappe laalettidi omoodettidi de'iyoosan de'iiddi bantta ammanuwaanne bantta goynuwaa minttanaw de'iyaageeti hegan de'iyoosan guyyeppe asay dumma dumma oosuwan dabbotettan zaretettan mattaayiyan maganxxan dumma dumma oosuwaa oottiddi beete meqdesiyan takkin he goyno keettaa woykko yarshshoy shiiqiyo keettan de'iya asatikka banttaagaa hara asa doonan asay haasayiyoogaattan polotikaabaa polanaassi hegan uttidi bantta de'uwaa xoonanaayyo dumma dummabaa asati go'ettidi takkidosona. Hegan de'iiddikka xoossaassi imettidaagaa aggiigidi bantta ashuwaa oosuwaa oottidosona. Yaaniya asata hegaa haasayidaagee oonee giyaaba gidikko heezzu geeshshatuppe issi geeshshay Iyesuus Kiristoosi nu ashuwaa maayidaagee nuna malatidaagee Addaama malatidi yelettidi nuna ha alamiyan de'iya metuwaa nuugaa la'atettaa nuna kessanaw yiida Iyesuus Kiristoosi yelettidaagee hagaattuwan yaagees giyoogaa. Beete meqdesiyaa giddon goynuwan woosan de'iya asatinne doosona. Ashuwaa oosuwaa oottiya asatikka doosona. Ha ashuwaa oosuwaa oottiiddi de'iya asata woygide giyaaba gidikko taawaa keettaa zal"e keettaa oottoppite. Taawaa keettay woossiyo keettaa. Taawaa keettay geeshshatettan goynniyo keettaa. Taawaa keettay nagaraa paaxiyo keettaa. Taawaa keettay nagaraa oottiyo keettaa gidenna. Taawaa keettay
xoossaa geeshshatettan shiiqidi geeshshatettan woossidi geeshshatettan de'idi geeshshatettan saluwaa biyo keettaa. Taawaa keettay murunniyo keettaa gidenna. Taawaa keettay hara oosuwaa maracciyaa be'iyo keettaa gidenna. Dumma maxaafata dooyiyo keettaa gidenna. Taawaa keettay macca asaa bollan xaliyo keettaa gidenna. Taawaa keettay daruwaa niyo ekkada guuttaa haraassi immiyoogaa gidenna. Taawaa keettay haraa namisissaydda neeni kallada miyo keettaa gidenna. Yaaniyo gishshawu taawaa keettaa zal"e oottoppite. Taawaa keettaa ashuwaa oosuwaa oottoppite yaagida ha qaalaa haasayidaagee nu godaa, nu xaliyaa, nu de'uwaa, nuuni miyo qumaa, nuuni meeguwaassi maayiyo nu maayuwaa, nuussi de'o gididaagaa, nu saamuwaassi nuuni aliyo nu Xoossay Yesuus Kiristtoosi hagaattuwan yaagidi woygide giikko taawaa keettaa zal"e keetta oottoppite giidi haasayiis. Haasayettida asati oonee giyaaba gidikko Yerusaaleme biittan beete meqdesiyan goynniiddinne woossiiddinne de'iya asatuppe laalettin ha sohuwan hachchi hegan qassi de'iiddi dumma dumma hanennabaa oottanawu takkida asata demmidinne hagaattuwan oottoppite geetettiis giyoogaa. Hagee nu soommanuwaa woykko goday oyqqido xoommido xoomaa woykko soomaanuwaa oyqqoosappe hagee heezzantto hachchi heezzu giyaa gidishin gallassaykka mikuraabe geetettidi xeesettees giyoogaa. Hegee xeesettanawu danddayido gaasoy aybee giyaaba gidikko kase saaminttan wodhdhiisi saluwaappe haa yiidaagaappe haray qassi saluwaa pude biyaagee baawa wodhdhiisi geetettidi saluwaa yiidaagee saluwaa baanawu dees wodhdhiisi giyoogan xoomaa kase gallassan doommida. Naa"anttuwan qassi nuuni qassi doommido xoomay oonee giyaaba gidikko naa"antto saaminttaagee geeshsha geetettidi xoomettiis giyoogaa. Taani geeshsha inttekka geeshsha gidite. Ta geeshsha gidoogaa inttekka geeshsha gidanawu koshsheeta. Ta geeshshatettaa oosuwaa oottada inttekka geeshshatettaa oosuwaa oottanawu koshsheeta. Ta biido ogiyan baanawu koshsheeta. Ta woosso woosaa woossanawu koshsheeta. Ta goyno goynuwaa goynanawu koshsheeta. Ta hanidoogaa hananawu koshsheeta yaagidi alamiyaa xale Iyesuus Kiristtoosi tamarissidi odidi hagaadan kanttido saaminttaa kanttida hachchi qa heezzantto saaminttaa gakkida. Hegeekka mikuraabiyaa woykko meqdesiyaa geetetti xeesettees giyoogaa. Meqdesiyaa giyoogee Yerusaaleme biittan asay ubbay issitoo goynniyoogaa giyoogaa. Dummatetti baynna asay shaahotettay baynna meqdesiyan biidi goynneettees giyoogaa. Xoossay shemppiyo keettan goynneettees giyoogaa. Xoossay de'iyo keettan goynneettees giyoogaa. Xoossaassi yarshuwaa shiishshiyo keettaa. Xoossaassi koyro shiishshiyo yarshoy galataa yarshoy shiiqees, goynuwaa yarshoy shiiqees, woosaa yarshoy shiiqees. Hegaappe simmiyaaba gidikko nunatettaa giigissidi nuuni nuugaa nagaraa paaxidi Xoossaara de'iyo issippetettaa maabaray Xoossaa keettan de'iyo issippetettaa yarshoykka shiiqees giyoogaa. Hegaa sohuwan de'iya asati hegan beettida asati oottiyo oosuwan waanada oottanawu koshshiyaakko hachchi hagaa mikuraabe geetetti xeesettidaagee heezzantto saaminttan yiidaagee he sohuwan woosan minnanaagaa odiiddi diiddi hegan qassi ha maqdesiyaa bollan giddon oottiya asati aybaa oottiyoona giyoogaakko gakkidi he sohuwaa gakkiyo saatiyan la'atettaa kessiya asay la'atettaappe asaa diggidi huqqunnan wottida asata la'atettaa diggidi huuphiyaara duge yedhdhiiddi de'iya asata la'atettaa Xoossay la'atettaassi haa yin eti qassi la'atettaappe haassidi hara oosuwaa oottidi de'iya asata la'atettaa oosoy etassi injjetibeenna asata la'atettaa oosuwan baanawu danddayibeenna asata la'atettaa oosuwan kiyanawu danddayibeenna asata la'atettaa ehida Iyesuus Kiristtoosa nu godaa nu xaliyaa ekkanawu danddayibeenna asati he sohuwan doosona. Hegeekka hananawu danddayidoogee aybisse giyaaba gidikko omoodettidi dumma sohuwan laalettidi asay bi simmiyoode ha wodiyaa nuuni be'iyoogaattuwan issoy kawuwaa keettan ayssiyaageetuwara de'in issoy asaara de'in issoy meqdesiyaa giddo gelidi woosa keettaa giddo woykko mikuraabiyaa giddo gelin de'oy al"idi shammiyoobay al"idi bayzziyoobay al"idi laammiyoobay al"idi marccoy asaassi xayidi marccoykka qassi al"o gididoogaappe doommidaagan hagaa sohuwaa gelidi potolikaa giddo geliyaaba gidikko kawotettaa baggaara gidiyaaba gidikko giiraa immanaassi harabaa kessiyo gishshataassi woosa keettaa gelidi meqdesiyaa gelidi hegan geliyaaba gidikko giiray baynnaagaa eriyo gishshataassi he sohuwan de'iya asati qeeseti
tamarsiyageeti he sohuwan Xoossaa yarshshuwa ixaanaa gattiyageeti asaassi xuuraa siyiyageeti xuuraa immidi nagaraa paaxissiya asati de'iyageeti dumma hanenna oosuwa oottidosona giyogaa. Hanenna oosuwa oottidosona. Hegaa hanenna oosuwa oottiddi kawaatino giyaba gidikko miishshaa marccuwa hara harabata ekki biidi mukuraabiyan woykko he sohuwan he meqidesiyan uttanaadan oottidosona. Hegaappekka giyaba gidikko giiray giirettenna. Hara qassi kessiyobay degmo kessiyo miishshati kiyokkona. Hegaa yaatiyode deriya bollan degmo toohoy dari aggiis giyogaa. Asaa zokkuwan toohoy dari aggiis. Metoy dari aggiis. Asay kaseegaappe etassi toohoy dari aggiis. He sohuwan etassi dumma dumma nagaraa paaxissidi saluwa kawotettaa gelissanaassi sinttan xeera gidosona. Etawu xomppe gidosona. Etawu poo'o gidosona giido asati etassi xuma gidi aggidosona. Eta huqqunaappe denttoosona. Eta qassi la'atettawu zaaroosona giido asati eta huqqunnawu zaari aggidosona. La'atettaassi kessiyagee 5,500 layttay polettidoogaappe sinttan baawaa keettaa geeshshanaas aawaa keettay urqqatidaagaa, aawaa keettay moorettidaagaa, aawaa keettay bulqotidaagaa xillissanaas, moorettidaagaa loyttanaas, qitattidaagaa meeccanaas, urqqatidaagaa urqqaa xayissanaas, giigissanaas, ashuwagaa gidennan shemppuwa alamiyan de'iyoogaa gidennan de'ishin saluwa kawotettaassi nuuni de'iyo de'uwaassi giigissanaassi yiidi he sohaa gakkidi taawaa keettaa zal''e oottirgideta. Taawaa keettay asay nagaraa paaxiyo keettaashin miishshaa ekkirgideta. Mattaayiya mirgideta. Maganxxaa mirgideta. Hanennabaa haniichchideta. Oottanawu koshshennabaa oottiichchideta. Yaaniyo gishshawu hegaa gidiyo gishshataassi kiitee giidi xurqqayyiya giigissidi eta waadhdhidi sinttan diya eti shiishshidobaa samppaara shiishshidobaa soroora shiishshidoogaa miishshaa immidi diyoogaa etaagaa laalidi haraphphiyaanne waanuusiya giyoogeeta ubbata kessi yedettidi mehee aybay bayzettiyaagaa ubbaa hegaa gibbe giddo diyaabaa ubbaa kessi yedettidi baawaa keettaa hachchi geeshshido gallassaa giyoogaa. Qoppite ta dabboto, qoppite kiristtiyaanetoo, qoppite yesuusa naatoo, qoppite geeshshatu dabboto. Hachchi nuuni Xoossaa keettan Xoossaa yarshshuwa galataa shiishshiya asati, Xoossaassi goynniya asati, Xoossaa keettan de'iya asati, Xoossaa keettan kiyiyaageetinne geliyaageeti, immidoogaa miishshaakka marccuwaakka ekkiyaageeti, hegaappekka go'ettiyageeti. Neessi imettoogaa xalaalaa ekkaydda day hegaappe kareera neeni maydda diyobay dii? Neessi imetta damuuzaa ekkayye? Agina neeyyo imettidabaa ekkayye? Hegaappe qa kareera mattaayiyaakka may, maganxxaakka may. Neessi imettidaagee ubbaa issi ayfiyan xeella geetettidi dees shin hegaa aggada qassi dabbotaa shiishshaydda day. Neessi matattiyaagaa shiishshaydda dayye oonaara day? Iyesuus Kiristos he wode xurqqayyiyaa giigissidi dooqettida xurqqayyiyan guyyeera sho'i sho'i kessidoogaattuwan intenanne tananne hachchi Xoossaa maarotaa penggiyan eqqidi Godaa qaalaa tamaarissayda dees giyaageeti kasettidi kiyenna mala nenanne tananne eranaassi koshshettees giyoogaa. Eqqidaagee ba eqqidoogee tumu eqqidaba gidikko merinaa zaallan eqqidaba gidikko bana xeellanawu koshshees. Hagan tamaariyaagaa xalaala gidennan diishin zammariiddi diyaageeti hegaa malee kaseegeeti zammari kanttoogadan zammariyo giyoogaa nuna paacanaassi koshshettees. Nunatettaa xeellanaassi koshshettees. Taani oonee gaanaassi koshshettees. Nenatettaa shaakkada eranaassi koshsheesa giyoogaa. Giddo gelidi galataa yarshshuwaanne Xoossaassi tumatettaa ashuwaa Xoossaagaa shiishshiya asati, paattidi shiishshiya qeeseti, paattidi suuttaa shiishshiya qeese daaqooneti. Hagan taani ta oosoy aybee? Tumatettaa oosuwa oottaydda diyanaayye aggidana? Akeettan taani tumu oottiyanaayye coo hada oosuwa oottiyana giyoogaa qoppanaassi koshshettees. Ta dabbotoo. Hegee xayyiyaaba gidikko hachchi maayidi hemettiyoogee, hegee xayyiyaaba gidikko geeshshatettay xayyiyaaba gidikko hachchi asaa sinttan puulatti beettiyoogee, geeshshatettay xayyiyaaba gidikko hachchi odidi ammanttiyoogee, geeshshatettay xayyiyaaba gidikko hachchi asaa sinttan lallabidi eqqidi egele mala asi baawa giyoogee wontossi ekkidi bookko. Asati he wodiyan dumma dumma oosuwa oottidosona. Asati he wodiyan bantta ashuwaassi haniyaabaa oottidosona. Banttana xiikkidosona. Banttassi haniyaabaa giigissidosona. Saluwaagaa giigissibookkona. Eta kaallidi diya ammaniya asati etakko yiidi nagaraa paaxanawu yiida asata eti shiiqido shiiquwa ekkiyaaba gidikko dariyaagaa ekkidi guuxxiyaagaa etassi immidosona. Etassi haattaa immidi banttawu xajjiya uyidosona. Etassi haattaa yelettaa immidi banttayyo yeesuwaanne me'ida maattaa uyidosona. Eti huuphiya tiyettennan
takkidi eta huuphe bullaalin he sohan de'iya asati etaagaa ekkidi banttaw etaagan banttana puulayidosona. Bantta gitatettaa bessidosona. Bantta oonatettaa loyttidosona. Asaa bollan de'iya metuwa birshshanaw danddayibookkona. Taanne inttenne hachchi asaa metuwa birshshiyooyye nu metuwa birshshiiddi diyo? Asaabaa siyooyye nu meto xalaala asassi odiiddi diyo? Asay hargidaagaa oychchiyooyye oychchokko? Hayqqidaagaa keettaa gakkidi mintettiyooyye aggiigiyo? Ubbatoo issibay giigin a keettaa baada taani oychchana giiddi diyoyye giigin giigennan xayinkka a oychchana giyo? Dorssata nuugeeta oychchiyo? Nu kaalettiyo dorssati oyshettiiddi diyona? Nu kaalettiyo dorssata ashuwa miite giidi tamaarissiiddi diyo? Suuttaa uyite giidi tamaarissiiddi diyo? De'uwan diite giidi tamaarissiiddi diyo? Naata saraataara wogan dichchite, maaraara dichchite giidi tamaarissiiddi diyo? Machchiyonne azinaanne hagaatto hanidi hagaa mala de'uwan diite, Xoossaa keettaappe shaahettoppite giidi odiiddi diyoyye haratussi aattidi immiiddi diyo? Nunatettaakka giigissidoyye aggiigidi diyo? Haratuugaa xalaala gidennan dishin nuussi waanidi diyo giyoogaa qoppanaassi koshshettees giyoogaa. Daroti ereettes nuna. Nunatettaa daroti ereettes hagaa cenggorssaa siya asay. Loyttidi kaallanaw koshsheta. Baynnaagaappe aattidi immidoogaa baynnaagaappe aattidi shoobettida asayati dookko. Bayyoo baynnaagee aatti shoobbin qassi hagaa keessaa guuttaa shoobbis gidi lanccida asati deettenne. E shoobbi minttidi hagaa mala giidi ta keettan yaada Xoossaa geeshsha haattaa woosettidaagaa yegga taani hargaas gin saaminttaa qaxarada asay baaye. Hagaa malaba odin aggi biidi qassi heezzu giyaassi qaxarada asay baaye. Hegaa keeruwa immidi he keeruwan gakkennan xayin ammanuwa aggidi ammanuwa kiriya duuttidi geeduwa godaa geeduwa kaalliyoogaa aggidi 80 qaalman dendido baagaa ammanuwa dendido Xoossaa na'atettaa demmidoogaa aggissidi hara keettaa yeddida asay baaye nuuni. Nuussi de'iya go'aa gaasuwan hegee hanennan ixxiis giidi uluwan issuwaassi dummabaa oyqqidi morkketettaa oyqqidi a bollan qimiya oyqqidi a qassi xayssanaw koyidi oosuwa buddeenaa feedettido asay baaye. 4-5 sohuwan buddeenaa miiddi Xoossay immido buddeenaa miiddi Xoossay immo haattaa uyiiddi issuwa issi sohuwa haattaa diggidi yedettido asay baaye. Hagaa cenggurssaa kaalliya asay loyttada kaalla. Shiiqida asaa laalettidi yedettido asati daroti deettes. Shiiqidaagaa Xoossaa keettan shiiqidi hagaadan hanada ammanuwa wogaa taani kaallana ammanuwa seeray tayyo giyoobaa taani siyana gidi shiiqida asaa laalida asay baaye. Cenggurssaa kaalliya asati loytidi kaallite. A sunttay xeesettanaappe giidi oottido oosuwa dichchido woosa keettaa dichchin hegaa sunttaa haraw laammida asati daroti deettes. Hegaappe simmanaw koshsheettes. Hegaappe nu simmennan xayikko hachchis wogga araatan uttidoogee maaddenna. Hegaappe nu simmennan xayiyaaba gidikko hachchis kiisee kumidoogee nuussi maaddenna. Hegaappe simmennan xayiyaaba gidikko ashoy ordidoogee som"oy xillidoogee hegee nuussi maaddenna. Hegaappe simmennan xayiyaaba gidikko hachchi taani maarotettaa pengiyan eqqada odidoogan daro asay simmees giidi odidoogee maaddenna. Shaamay bayyoo seeridi haratussi poo'ees giyoogaa gidenna mala ta dabbotoo. Hegaappe simmidi Xoossaa keettan oottiyaageeta gidanaw koshsheettes. Iitatettaappe simmidi Xoossaa keettan oottiyaageeta gidanaw koshsheettes. 30 layttaa hachchi 30 layttaappe kasiyan hachchi 20 layttaappe kasiyan issi asaara yootettido uluwan oyqqido morkketettaa oyqqidi asaa huuphiyan ha'i nu oyqqido oydiyan asaa bollan pirddiya asati deettes. Hegaappe simmanaw koshsheettes. Hegee maaddenna. Nenaara beenna salaw kawotetta. Aggaaga. Issitoo siyode egeleera ta yootettaychchaas hagaappe sinttan ta aara saruwan sigettana Petiran sigettikke giya asati deeta. Gin ne kessada Xoossaa maarotettaa penggiyan eqqada Xoossaa ashuwa miyagee Xoossaa sirttaa uyiyaagee hagaattuwan gaada egeleera taani hagee xayiyaaba gidikko hagaanikke gaada haasayiya asatoo naagettiichchite aggiigite. Hegee neeyyo maaddenna. Sa'an diyaabaa wurssada saluwan baydda hagaatto hanoppa. Yaaniyo gishshataassi Xoossaa keettan de'iya asati Xoossaa keettan kiya asati nuuni Xoossaa keettan geliya asati Iyesuus Kiristoosi heezzantto giyaa gallassan hachchi meqidesiyaa geeshshido gallassay heezzantto yeletaan geetettiyo gishshaw geeshshatettay kawotettay imettido gishshaw hachchikka qassi heezzantto saaminttaan hagee maqidesiyaa woykko Xoossaa yarshoy imettiyo keettaa geeshshido gallassay mekuraabe woykko maqidesiyaa geeshsho gallassaa geetettees. Hegaassin taanne intenne agan nunakka giigissidi geeshshatettan de'iyaageeta gidanaassi koshsheettes. Geeshshatettan biyaageeta gidanaassi koshsheettes. Geeshshatettan kiyaageeta gidanaassi koshsheettes giyoogaa. Hegaa gishshataassi Xoossaa keettan oottiyo oosuwan Xoossaa keettan haggaaziyo haggaazuwan Xoossaa keettan goynniyo goynuwan
taanne intenne geeshshatettan goynnidi geeshshatettan kiyidi geeshshatettan geliyageeta gidanaassi koshsheettes. Haggaazoy taagee ooneeshsha giidi. Xurqqayyan tana koyro yedettidaagee nunakka yedettenna mala, koyroogeeta kessidaagee nunakka kessenna mala, karen diyageeta gelissidi tana qassi intena kare ashshenna mala, tankka intekka ha keettan Xoossaa keettan de'idi haratikka qassi eti daanaadan koshsheettees. Meqidesee yarshshuwa immiyo he sohuwa gidishin Iyerusaalemen de'iya Ayihuude zeretati ubbati laaletti de'iyosan nunkka gaxariyan masqaliya essidi Xoossaa beete meqidesiya biidi anjjissidi meqidesee keexettanaashin gakkanaashin eqqidi goynniyoogaattuwa goynnidi diya asati hachchi eegaattuwa goynnettidi de'iya sohoy mikuraabiya geetetti xeesettido gallassa hachchi taanne intenne heezzantto gallassa saaminttaa gattida Xoossaassi galataynne bonchchoy ayyo gido. Tamarissida Xoossay galatay bonchchoy ayyo gido. Zaaridikka gujjidikka ayyo sa'aappe xoqqa galatay aassi gido. Tamaaridoogan 60 160 ayfidi ammottiiddi diyo saluwa kawotettaa geliyageeta nuna ootto. Xoossaa aawaa anjjoy, na'aa kiyatettay, geeshsha ayyaanaa issippetettay tanaaranne inttenaaranne issippe gido. Aaye Maariyaami gaannatettay nuuppe shaahettoppo. Ubbaakka Xoossay anjjo.